और तगड़ा क्वालिटी की देती है। 1080 पे इतना ही देता है नाइट पे। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। এখন এসেছি আমরা গোপ্রো হিরো 10 নিয়ে, ব্ল্যাক 10। দেখবো এর অ্যাক্সেসরিজ কী আছে এবং ভিডিও কোয়ালিটিও কী আছে বন্ধু, দেখবো আজকে আমরা। চলো দেখি আজকে ভিডিও কোয়ালিটি ওর কেমন, আর কেমন কাজ করে। এটা মোটর রাইডিংয়ের জন্য নেওয়া হয়েছে এবং ব্লগিংয়ের জন্য নেওয়া হয়েছে। তো এবারে দেখো এর অ্যাক্সেসরিজটা কী আছে। তো ক্যামেরা দিয়েছে, ব্যাটারি দিয়েছে একটা, আর মাউন্টের নাট। আর এই যে ক্যামেরাটা দেখে নাও তোমরা, একটু ছোট্ট ক্যামেরা। এটা হচ্ছে ড্রিম ক্যামেরা, এটা ড্রিম ক্যামেরা নেওয়া হয়েছে। এইটা হচ্ছে ড্রিম, দেখতে পাচ্ছ। পুরো स्क्रैची आसना, थोड़ा मैट फिनिश है थोड़ा। देखे ना एयर माउंट नाट, ये माउंट है, ये भी माउंट है। ये आठा वाला है थोड़ा, और ये डाटा केबल दिया हुआ है, और एक्सेसरीज कुछ भी नहीं दिया है, वही दिया हुआ है। फिर इसका क्वालिटी देखो, ये है 23 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, और इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 5.3 के 60 XPS पे कैमरा कर सकते हैं, और 4K 120 का रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 2.7 का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बढ़िया फ्यूचर दिया हुआ है इसका। और खैरते हैं, ये है वाटर प्रूफ 33 और 10 मिनट तक रहेगा, 33 मीटर तक जाएगा। 33 মিটার গভীরে যাবে, 10 মিনিট খাবে, এতটাই। হেভি সেটা ভয়েস কোয়ালিটি আছে। এখানে স্লো মোশন 8x অবধি করতে পারবো আমরা, আর সেখানে ডেটা মানে স্লো মোশন টোশন এইভাবেই করতে পারবো আমরা। তারপরে 1080তে আমরা ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবো শুধু। তো গ্যালারি ফটো মোড টোড অনেক রকম আছে, खास अनेक रकम बेटर क्वालिटी का है ये। और इसका मान ऐप दिया हुआ है गोप्रो का, इसको डाउनलोड करने से वो सब कुछ सारी आ जाएगी। ये ऐप पहले वो सपोर्ट करवे क्विक ऐप और प्ले स्टोर ऐप, ये ऐप है, ये गोप्रो का खुद का ऐप है। और एक्सेसरीज का उतना पहले से मैं ओपन कर चुका था, फिर भी और एक बार ओपन करके दे रहा हूँ, मगर वीडियो नहीं बनाया था, अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये है ढोंगा उसका, ये बीज है, उल्टा हो तो नहीं दिखाएंगे। ये माउंट এই মাউন্ট আছে, আর ওটা এক্সেসরিজ কিছু বারকে নিয়েছি আমরা ওখান থেকে। দেখে নাও তোমরা, এটা দুটো আছে একসঙ্গে, দুটোই আছে। ওই যে দুটো দেখেছিলাম ওই দুটোই আছে, এটা একটা এটা একটা। এটা একটা আঠা লাগানো হয়েছে, এটা মাউন্টে ঢুকে যাবে। আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দাঁড়াও এটা ভালো করে। এটা যেটা, এটা আঠা লাগানো আছে পিছনে, ওটা ওইটা আঠার সমেত চিপকানো হবে ওইটা, ওর পিছনে আঠা আছে। আর এটাই মাউন্ট, এটা ওর ভিতরেই ঢুকে যাবে, ঢুকে গেলেই হবে। এটা হচ্ছে ডাটা কেবিল, কিছুদিন হয়ে গেছে তো তার জন্য ওই ডাটা কেবিলটা কেটে গেছিলো, তাই ব্ল্যাক টেপ দিয়ে চড়ে দিয়েছি। আর এটা ওলাঞ্জির কেস, এইটা এক্সট্রা নিতে হয়েছে, এটার দাম 900 টাকা আছে। इतना छोटा कैमरा कौन देता है बोलो? ये अभी ऑन हो चुका है। 1080 सिलेक्ट करा আছে এই मुहूर्ते। ये इसका वीडियो का लिस्ट है, कितने में कितना कर सकते हैं। ये 4 ठो में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग।
देख सकते हो, और भी है। ওই একটা ছোট্ট করে প্লেন যাচ্ছে, কারা দেখতে পাচ্ছ বলো? এটা হাজারা সিন ভিডিও, দেখো তো। पतंग, ये नाइट क्वालिटी की वीडियो है। এই তো থানা, এটা উঠে মনে হয়, ওইটা একটা প্যান্ডেল হয়েছে না, প্যান্ডেল হয়েছে ঘরের আলো, লাইট ফাইট টাঙা আছে বলছি, শো আছে কারণ সব বিয়ে বাড়ি কি একদিনই করলো। তো ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমরা বলো, এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।